If it's your first time here, si es tu primera vez aquí, welcome, this is your house. Que más está bienvenida, esta es tu casa. And last week, la semana pasada, we started with a new series. Comenzamos con una nueva serie. And we titled the series, llamamos la serie Ciudadanos del Cielo, Citizens of Heaven. And we talk y hablamos about Cornelius, acerca de Cornelio, that was last week, fue la semana pasada, and about Peter, y acerca de Pedro, and how God make no distinction between people. Y como Dios no hace excepción de personas, y que Dios quiere alcanzar a toda la humanidad, and that God wants to reach the entire humanity. So, God's plan for salvation, el plan de Dios para salvación, it is for all of us, es para todos nosotros. The Father sent His Son, el Padre envió a su Hijo, Jesus Christ, Jesucristo, who died for us on the cross, que murió por nosotros en la cruz. He was buried, fue sepultado, and on the third day, y al tercer día, He rose from death, se levantó de la muerte. And the biblical promise, y la promesa bíblica, is that Jesus Christ will come back, que Jesucristo va a regresar to establish His eternal kingdom on earth, de establecer su reino eterno en la tierra, and above all the universe, en todo el universo. But because of Israel, the people of God, por Israel, la gente de Dios, their sinful behaviors, por sus pecados y sus comportamientos pecaminosos, God took away from them the kingdom. Dios le quitó a ellos la capacidad de tener el reino. Because they had a kingdom at one point, pero tuvieron el reino en una época. And the Jewish people were waiting for a Messiah. Y la gente de Israel estaba esperando por un Mesías. A descendant of King David, un descendiente del rey David, to sit down on the throne, que se sentara en el trono. A king of righteousness, un rey de justicia, a king of peace, un rey de paz. And you find this promise, y tú encuentras esta promesa, in the book of 2 Samuel, en el libro de 2 de Samuel, chapter 7, capítulo 7, versículos 13, verse 13. It reads in the following manner, de la siguiente manera. He is the one who will build a house for my name. I will establish the throne of his kingdom forever. Él edificará mi nombre y yo edificaré para siempre el trono de su reino. So this is the starting point of the prophecy of the Messiah. Este es el punto inicial de la profecía del Mesías. What it was a simple prophecy, una profecía muy sencilla. An eternal king, un rey eterno, from the line of David, de la línea de David, to bring salvation and peace to the world, para traer salvación y paz al mundo, and to Israel, a Israel. So we believe, nosotros creemos, that Jesus is that Messiah. Creemos que Jesucristo es ese Mesías. And that He is the king, que Él es el rey. So Mateo, the apostle, el apóstol, had to write about Jesus' life. Tuvo que escribir acerca de la vida de Jesucristo. And he did it in the Gospel of Matthew. Y lo hizo el Evangelio de Matthew, which is found in the New Testament, que se encuentra en el Nuevo Testamento. And when he began writing his book, cuando empezó a escribir su libro, he understood that he had to bring forward evidence that Jesus was in the line of David. Él entendió que tenía que traer evidencia de que Jesucristo era de la línea de David. Which this means, lo que eso significa es that he began to write about Jesus' genealogy. Comenzó a escribir acerca de la genealogía de Jesús. So people will know, para que la gente supiera que Jesucristo venía directamente de David. That he came directly from David. Now, Matthew wrote the book, and he wrote Jesus' genealogy from Joseph's bloodline. Mateo escribió la genealogía de Jesús de la línea de José, Jesus' stepfather, el papá, el padrastro de Jesús. Now, you also find another genealogy of Jesus. Encuentras otra genealogía de Jesucristo in the book of Luke, en el libro de Lucas, another gospel, otro evangelio, which you find in the New Testament, que lo encuentras en el Nuevo Testamento. And Luke genealogy y la genealogía de Jesucristo comes from the line of Mary, viene de la línea de María, Jesus' mother, la madre de Jesús. And we are going to focus most of our time, vamos a tratar todo el tiempo en Matthew's genealogy of Jesus, en la genealogía de Jesucristo de Mateo. And sometimes when we read these genealogies, a veces cuando vemos estas genealogías en the Bible, en la Biblia, we find them boring. Las encontramos aburridas, irrelevant. Las encontramos irrelevantes. And difficult to understand, y difícil de entender, especially with the names you find in there. Especialmente con los nombres que encuentras ahí. They're difficult to pronounce. Son difíciles de pronunciar. And you read it, and sometimes entire chapters, a veces son capítulos enteros, and you're like, man, this is a lot of wasted space. This es mucho espacio perdido. But you feel like that, te sientes así, if you don't know the stories of those people.
si no conoces las historias de estas personas. But once you look into the names, una vez que tú buscas sus nombres, and you research the stories in the Bible, y tú encuentras sus historias en la Biblia, you will find out, tú vas a encontrar, that Jesus' genealogy, que la genealogía de Jesucristo, talks about God's plan of salvation for humanity. Que su genealogía habla acerca del plan de salvación para la humanidad. And I have to make a disclaimer today. Tengo que hacer una advertencia hoy. I'm going to do the PG-13 version. Voy a hacer la versión PG-13 because this stuff is R-rated. Porque esto es bastante fuerte y en una película sería R, que es lo que nosotros sabemos. So let me begin. Vamos a comenzar. In the book of Matthew, en el libro de Mateo, capítulo 1, chapter 1, verse 1, versículo 1. This is what it says. Esto es lo que dice. This is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers. En español, en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. So from the very beginning, desde el principio, Mateo nos dice that Jesus comes from David. Que Jesucristo viene del rey David. But also tells me, pero también me dice that Jesus comes from Abraham. Que Cristo viene de Abraham. The father of all the Jewish people, el padre de todos los judíos, the first Hebrew, el primer hebreo. In Genesis chapter 22, verse 18, en Génesis capítulo 22, versículos 18, God made a promise to Abraham, just like he made to David. Dios le hace una promesa a Abraham, igualito como se la hizo a David. God's promise for Abraham, la promesa de Dios para Abraham was, in your seed, en tu descendencia, en tu semilla, in your descendant, I will bless all the nations of the earth. Voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. We believe, nosotros creemos, that Jesus fulfilled that promise. Que Cristo cumplió esa promesa. But as you continue to read in verse 1 and verse 2, pero mientras sigues leyendo el versículo 1 y 2 of Matthew 1, de Mateo 1, you find other names, encuentras otros nombres. Like for example, por ejemplo, Isaac, Jacob, and Judah. Isaac, Jacob y Judá. Abraham's son, el hijo de Abraham. Grandson, el nieto de Abraham. And great-grandson, y el bisnieto de Abraham. So let's go briefly, vamos a entrar brevemente en Jacob's life, en la vida de Jacob, which we find his name in the genealogy, que encontramos su nombre en genealogía. And when you go to Genesis chapter 29, cuando vas a Génesis capítulo 29, verses 35, versículos 35, it tells me who was his wife, quién era su esposa, or one of them, o una de ellas, because he had multiple wives, porque tuvo muchas mujeres. And it says that Jacob married Leah. Me dice que Jacob se casó con Lea. Now, Leah was the mother of Judah. Era la mamá de Judá. So Jacob and Leah got together and Judah came out. Jacob y Leah se juntaron y Judá salió. Now, this is important, esto es importante, because Jesus comes from the tribe of Judah. Porque Cristo viene de la tribu de Judá. He comes from the lineage of Judah. Viene de la línea de Judá. Now, Leah's story, la historia de Leah, was a difficult one. Era una muy difícil. To begin, para comenzar, she was not a Jewish woman. No era una mujer judía. She was not a Jewish woman, and she had a father, tenía un padre, his name was Laban, su papá era Labán, and he was a really bad guy. In my opinion, he was a terrible guy. En mi opinión, era un hombre terrible. He promised Jacob, él le prometió a Jacob, Rachel, a Raquel, his youngest daughter, su hija joven, as a wife, como esposa. But the night of the wedding, para la noche de la boda, they had a party, tuvieron una fiesta, and they drank too much. Y bebieron mucho. Alcohol could be a problem. Alcohol puede ser un problema. And after the party, después de la fiesta, there was a dark tent, había una tienda oscura, and Jacob had drunk, Jacob había bebido, and what Laban did, lo que hizo Labán, is that he switched the sisters. Intercambió las hermanas. Instead of Rachel, en vez de Raquel, he put Leah inside. Puso a Leah adentro. And when Jacob woke up in the morning, y cuando Jacob se paró en la mañana, he discovered that his wife was not Rachel. Descubrió que su esposa no era Raquel, but Leah. You could imagine how difficult this marriage was after that. ¿Te puedes imaginar lo difícil que era este matrimonio después de eso? Can you imagine how difficult was the relationship between the sisters? ¿Te puedes imaginar lo diferente que era la relación de las hermanas? Because later on, Jacob married also Rachel. Después Jacob se casa con Raquel. And Leah had to deal with all of this problem. Tuve que lidiar con todo este problema. Now, when you go to Genesis 34:24, cuando vas a Génesis 34:24, you find the following. Tú encuentras lo siguiente. Laban the Aramean. Labán el arameo. This means that he was
Aramean, quiere decir que era arameo. So Leah and Rachel, Lea y Raquel, they were Aramean, eran arameas. They were not Jewish. Now, ironically, when you think of where's that place, ¿dónde está ese lugar? It's somewhere in Turkey. Es un lugar en Turquía, in the southern eastern portion of Turkey, en la parte sureste de Turquía, border with Syria, and border con Syria. So they were from Turkey, eran de Turquía. They were not Jewish. But if you keep reading, si sigues leyendo, Rebecca, la esposa de Isaac, the wife of Abraham, Jacob's mother, la mamá de Jacob, she was also Aramean. Era también aramea, because she was Laban's sister, porque era la hermana de Labán. So Jacob was a mix. So Jacob era una mezcla. He was not a pure Jew. Él no era un judío puro. So when you come to this, cuando te encuentras en esto, you find that there's a message. Te das cuenta que hay un mensaje. That you find all the nations in Jesus' bloodline. Que encuentras otras naciones en la línea de sangre de Jesucristo. Not only Jewish. But let's continue reading. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3 of Matthew 1 de Mateo 1. Judah, the father of Perez, and Zerah, whose mother was Tamar. Perez, the father of Hezron, and Hezron, the father of Ram. Mateo 1:3. Judá engendró de Tamar a Fares, y a Sara, y Fares a Hezron, y Hezron a Aram. So the Bible tells me that from Tamar, Jacob, Judá had a son. Judah had a son. And when you go into Genesis chapter 38, cuando vas a Génesis capítulo 38, you find that this story gets really complicated. Te das cuenta que esta historia se hace muy complicada, and it's a very painful story. Es una historia muy dolorosa. And we find a couple interesting facts about Tamar. Encontramos unas cosas muy interesantes en cuanto a Tamar. The first one, la primera, she was a Canaanite woman. Era una cananita. She was not a Jewish woman. When you study the people of Canaan, cuando estudias la gente de Canaán, Dios le dijo a Moisés, God told Moses, once he conquered the land, cuando conquistara la tierra, because Canaan was the region that God promised Abraham. Canaán fue la región que Dios le prometió a Abraham. And God told Moses later on, Dios le dijo a Moisés después, make sure you erase the memory of the land. Asegúrate que borres la memoria de ellos en la mente. Why? ¿Por qué? Because they were very, very evil people. Era gente muy mala. One of the things they used to do, una de las cosas que hacían, was human sacrifices. Eran sacrificios humanos to worship idols, para orar ídolos. And one of them were children. You know, ellos eran niños. They used to burn them alive. Los quemaban vivos. And their worship practices, sus prácticas de oración, it was all sexual. Era todo sexual. And there was a lot of other things that they did. Hay otras cosas que ellos hacían. So you find now that Tamar was not a Jewish woman, and that she was from a land of idolatry and really bad practices. Era tierra de idolatría y de muy malas prácticas. The second thing you find, la segunda cosa que encuentras, is that Tamar was Judah's daughter-in-law. Encuentras que Tamar era la nuera de Judá. I don't know in your book, you know, en tu libro, but to me that's pretty crooked. Para mí eso es muy torcido. To me that's disgusting. Es sucio. Even to think about it, aún de pensarlo, gives me stomach ache. Me da dolor de estómago nada más pensar esto. When you go to Genesis chapter 38, cuando vas a Génesis capítulo 38, it tells us, nos dice, que Judá tomó a Tamar como esposa para su primer hijo. It tells us that Judah took Tamar as a wife for his first son. But the dude was so bad, el muchacho era tan malo, that in verse 7 of chapter 30 of Genesis, que el versículo 7 del capítulo 38 de Génesis, it tells me that God killed him. Dice que Dios lo mató. So in that time, en ese tiempo, and in some parts of the world today, en algunas partes del mundo hoy, there was a practice, había una práctica, a law, una ley. And the law was called, y esa ley se llamaba, the law of levirate marriage. La ley del matrimonio de liberato. And this law was very simple, esta ley era muy sencilla. If a man was married, si un hombre estaba casado, and he didn't have any male descendant, y no tenía ningún hijo varón descendiente, then the closest relative, el familiar más cercano, had the obligation, tenía la obligación to marry the wife of the deceased, de casarse con la esposa del difunto. I know that sounds bad, sé que suena mal, but that was the practice, era la práctica. The purpose was simple, el propósito era simple, to bring inheritance to the dead person, traer la herencia a la persona muerta, and to bring descendant to the dead person, y traer descendencia a la persona muerta. Even though the biological father was a different man, aunque el hombre biológico era otro hombre, there was DNA that ran through his veins, había ADN que corría por sus sangres related to the deceased, relacionadas al muerto. And
they would normally marry these women, se casaban con estas mujeres, they would have a male, tenían un hijo, that child would protect the mother, protegía a la mamá, and the inheritance would stay in the family, la herencia se queda en la familia, and that child, ese hijo, will have the last name of the dead person. Tendría el apellido de la persona muerta, and his name will continue. Y su nombre continúa. So Judah did what he was supposed to do. Judá hizo lo que tenía que hacer. He gave Tamar, his second son. Le dio a Tamar su segundo hijo. But guess what? Pero ¿sabes qué? The dude was worse than the first one. El tipo era peor que el primero. And in Genesis 38:10, y en Génesis 38:10, he says that God killed him too. Dice que Dios lo mató. Now, Judah had a third son. Judá tenía un tercer hijo. But él dijo, this woman is a man killer. Esta mujer mata a los hombres. I can't give my third son to her. No puedo dar mi tercer hijo. So he lied to her, le mintió. He said to her, le dijo, hey, wait until he grows up more, espérate que crezca más, and then I'll give him to you. Y después te lo doy, so you could bring descendants to two of my dead children, para que puedas tener descendencia de mis dos hijos muertos. But he lied to her, él le mintió. He didn't do that. No lo hizo. He did not fulfill his word. No cumplió su palabra. And one day, Tamar now was indefensive, estaba indefensiva. Now she was in a bad situation, está en una mala situación. She couldn't remarry another man, no puede casarse con otro hombre. The father-in-law has the last word. El suegro tiene la última palabra. And she heard that her father-in-law was coming into town. Escuchó que su suegro estaba llegando a su pueblo. What did she do? ¿Qué hizo ella? She disguised herself as a prostitute. Se disfrazó de prostituta. She covered her face, se cubrió su rostro. She covered her entire body, se cubrió su cuerpo completo. I think she probably even changed her voice. Imagino que quizás cambió su voz. And when Judah saw her sitting down on the side of the road, cuando Judá la vio sentada al lado del camino, he said to her, le dijo, hey, can I get close to you? ¿Puedo acercarme a ti? Can we be together? ¿Podemos estar juntos? And they did. Lo hicieron. They were together. He never knew it was her, though. Nunca supo que fue ella. And he told her, hey, how can I repay you? ¿Cómo puedo pagarte? And she said to him, give me your staff and give me your seal. Ella le dijo a él, dame tu vara y dame tu sello. And then you pay me later. Me pagas después. So she went, hid herself, se escondió, and she hid the stuff he gave to her. Y escondió lo que ella le dio. When time passed, cuando el tiempo pasó, Judah heard, Judá escuchó, your daughter-in-law, tu nuera, está embarazada, is pregnant. And he gave word immediately. Y él dio una palabra. Take her out, sáquela, and burn her alive. Y quémenla viva. She has disgraced the memory of my dead children. Ella ha avergonzado la memoria de mis dos hijos. But she said, wait, hold. Y ella dijo, espérense. I know who the father is. Yo sé quién es el papá. And he said, who is the father? ¿Quién es el papá? You are the father. Tú eres el papá. Here's evidence. Aquí está la evidencia. And then Judah said, Judá dijo, she's more righteous than me. Ella es más justa que yo. I withheld my kid from her. Yo aguanté mi hijo aparte de ella, but she took justice in her own hand. Y ella tomó justicia en su propia mano. Irónicamente, or maybe in God's purpose, o quizás en propósito de Dios, the Bible says, la Biblia dice, that she had twins, que tuvo gemelos. One son, un hijo, para cada hijo muerto, for each dead son, to bring forward the descendants. So when I think about this is incestual. It is painful. Esto es incesto. Es doloroso escuchar esto. This sounds like a very complicated story. Suena como una historia complicada, just like Leah and Rachel, igualito como la historia de Raquel y Lea con Jacob, with Jacob. And you think about it, y te piensas y dices, how could Matthew write this? ¿Cómo puede Mateo mencionar su nombre? How could Matthew mention her name? If you were writing your biography, si tú hubieras escrito tu biografía, I guarantee you, estoy seguro, that you will exclude anything that makes you look bad. Que tú excluirías todo lo que te hace ver mal. Para mí, to see this, al ver esto, it makes me trust what Matthew's writing. Me deja confiar en lo que Mateo está diciendo. Especially in those days, especialmente en esos días, where people want always to be good, donde la gente siempre quería ser bueno. Matthew didn't care to say that Jesus' family was screwed up. A Mateo no le importó escribir que la familia de Jesucristo estaba echada a perder. Because there's a message in the family. Hay un mensaje en esa familia. Because I have a pretty screwed up family too. Yo tengo una familia con muchos problemas también. But when I read this, cuando yo leo esto, I said to myself, yo me digo a mí mismo, oh, there's space for my family in Jesus' family. Oh, hay espacio en mi familia para la familia de Jesús.
Mi familia cabe en la familia de Jesús. As you continue to read this, it gets even darker, se hace más oscuro. When you go into verse 5, cuando entras al versículo 5 of Matthew 1, en Mateo capítulo 1, you find that it says the following. Dice lo siguiente: Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Boaz. So now it tells me that Rahab and Boaz were in the line of Jesus. Me dice que Rahab y Boaz estaban en la línea de Jesús. When you find the story about Rahab, cuando lees la historia de Rahab, you find her story in Joshua chapter 2 and chapter 6. Tú encuentras su historia en Josué capítulo 2 y capítulo 6. Interestingly enough, interesantemente, another painful story. Otra historia horrible. And don't get me wrong, no me malinterpretes. There was really good people in Jesus' genealogy. Había gente muy buena en Jesucristo, like Zorobabel, como Zorobabel, who was a great guy, un hombre increíble. But when you get back here, in the book of Joshua, en el libro de Josué, which tells us about Rahab, que nos habla acerca de Rahab, and you find this book in the Old Testament, y encuentras este libro en el Antiguo Testamento, you're going to find that Joshua was finishing, que Josué estaba terminando, what Moses began, lo que Dios hizo que Moisés comenzara, to eradicate, eliminar a every Canaanite of the land, a todos los cananitas de la tierra, because they will have really bad practices. Tenían costumbres muy malas, sinful customs, malas costumbres, burning children alive, quemando niños en vida. And what it says is that the people of Israel got to a city called Jericho, que la gente de Israel llegó a una ciudad llamada Jericó. And it was a fortified city, una ciudad fortificada with great walls con grandes murallas. And they got in the city to spies. Los espías entraron en la ciudad. And the king of Jericho found out that 2 Israelite spies were in the city. Y el rey de Jericó encontró que 2 espías israelitas estaban en la ciudad. And he started searching for them, empezó a buscarlos, and they hid in the only place that will open doors for them. Se escondieron en el único lugar que le abrirían las puertas, in the house of a prostitute. En la casa de una prostituta. When the king heard that they might be hidden in the house of a prostitute, cuando el rey escuchó que estaban quizás escondidos en la casa de una prostituta, he sent word to the prostitute, mandó palabra a la prostituta diciendo, if you have them, deliver them in my hand. Si los tienes, entrégalos en mi mano. The prostitute went to the 2 spies, la prostituta fue a los espías y le dijo, I don't want to live this life anymore. Yo no quiero tener esta vida más. Promise me, prométame, that if I let you go free, que si yo los dejo ir libres, when you come and conquer Jericho, cuando venga y conquisten Jericó, you will give me a safeguard. Me vas a resguardar. You're going to allow me to live. Me vas a dejar vivir. Me, my father, my mother, my brothers. Me, mi hermano, everyone who's in my house. Y ellos dijeron, yes, we'll do it. Y dijeron, sí, lo hacemos. So she let them out, lo sacó through the window, a través de la ventana, hanging through the window, colgando por la ventana, because her window was in the wall of the city, porque su ventana estaba en la pared de la ciudad, and escaped. Then when you get to that prostitute, do you know who she was? It was Rahab. That was a prostitute. The one that was in Jesus' genealogy. And then what happens is that when you go into Joshua chapter 6, verse 22, cuando vas a Josué capítulo 6, versículo 22, you find that Joshua exactly did what they promised to her. Josué hizo exactamente lo que prometieron. They went, they took her out, la sacaron, her dad, her mother, her sister, a su familia. Everyone was free. Todo el mundo fue libre. So when we get to Matthew, cuando llegamos a Mateo, we encontramos this broken woman, esta mujer quebrantada, who was a prostitute, que era una prostituta, from the city of Jericho, de la ciudad de Jericó, a Canaanite city, una ciudad cananea, who became the mother of Boaz, que se convirtió en la mamá de Boaz. And after that day, después de ese día, she no longer was a prostitute. Ella no era una prostituta más. She didn't sell her body for money. No vendía su cuerpo por dinero. Instead, she became family of Jesus. En vez se hizo familia de Jesús. I helped prostitutes in the past to get off that life. He ayudado a prostitutas en el pasado a salir de esa vida. And I could tell you something, te puedo decir algo. They're full of pain, están llenos de dolor. They're full of crisis, están llenas de crisis. They're broken, están quebrantadas. They're hurting, están dolidas. And when I read this, cuando yo leo esto, and I read that in Jesus' line, que en la línea de Jesús, there was a prostitute woman that found redemption. Que era una prostituta que encontró redención. I said, this is what my Savior does.
Esto es lo que mi Salvador hace. He takes the broken, Él toma el quebrantado, and He redeems it. Y Él lo redime. He takes what devil has trying to destroy, Él toma lo que Satanás trata de destruirlo, and He makes it brand new. Y lo hace nuevo. And He makes them part of His family. Y lo hace parte de su familia. You know, but as you continue reading the story, mientras sigas leyendo la historia, it gets more obscure, it gets darker. Se hace más oscura. In Matthew chapter 1, en Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6, verses 5 and 6, it says, dice, Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz the father of Obed, whose mother was Ruth. Listen to the name, Ruth. Obed the father of Jesse, and Jesse the father of King David. Mateo 1, 5 al 6. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. So Rahab, by their family, Rahab, mi querida familia, was the great-great-grandmother of King David. Era la tatarabuela del rey David. Eso es lo que Rahab era. A king out of a woman who was a prostitute. Un rey de una mujer que era una prostituta, but a transformed woman by the power of God. Story of redemption. Una mujer transformada por el poder de Dios, una historia de redención. And then we get to Boaz and Ruth. Llegamos a Boaz y Ruth. Now, Ruth was a Moabite. Ruth era una moabita. And their story is really obscure too. Su historia es muy oscura. You find the story of the Moabites, the origin. Encuentras el origen de los moabitas en Genesis chapter 19. En Génesis capítulo 19. It's about Lot and his two daughters. Es acerca de Lot y sus dos hijas. This is a very crooked story, very wicked story. Es una historia muy malvada, muy torcida. Lot was Abraham's nephew. Lot era el sobrino de Abraham. And he loved prosperity so much. Él le gustó tanto la prosperidad. So he went to the fields near Sodom and Gomorrah. Se fue a las ciudades cerca de Sodoma y Gomorra. Because there was money there. Había dinero ahí. And he wanted prosperity. But instead of finding prosperity, en vez de encontrar prosperidad, he found corruption. Encontró corrupción. And the story is very simple. Have you ever heard the story of God destroying Sodom and Gomorrah? ¿Has escuchado la historia de Dios destruyendo Sodoma y Gomorra? He sent two angels, envió dos ángeles to, find what was going on, pero lo que estaba pasando. And when he saw, cuando él vio the evil on the city, vieron el daño a la ciudad, they destroyed the city, destruyeron la ciudad. But they kept Lot and his family, pero ellos guardaron a Lot y a su familia. They kept themselves safe. Now, Lot's wife died, la esposa de Lot murió, she turned back, ella miró hacia atrás, and she looked back, because she desired to have extra stuff, and she turned into a pillow of salt. That's what the Bible says. Y se convirtió en una estatua de sal. But his two daughters and Lot continued to survive. Siguieron vivas. The story gets really obscure. La historia se hace muy oscura, because those girls have become just like the people from Sodom and Gomorrah. Esas muchachas se habían convertido igualitas a la gente de Sodoma y Gomorra. Ironically, in Numbers chapter 25, en Números capítulo 25, it tells us about how the Moabites were enemies of Israel. Cómo los Moabitas eran enemigos de Israel. The king of the Moabites, el rey de los Moabitas, en un día, he sent beautiful women, Moabites, muchas mujeres hermosas Moabitas, so they could entice the men, para que ellas pudieran hacer que los hombres would get engaged, se metieran en sexual worship, en idolatría sexual. And they did, lo hicieron. And in one día, every man of Israel who did that, todos los hombres que hicieron Israel, they were put to death, fueron muertos. Because there was a constant war between Moabites. So now Lot, who is with his daughters, way before that, the Bible says, la Biblia dice en Genesis 19, en Génesis 19, that these girls got their father drunk in 2 consecutive nights, que emborracharon a sus padres en 2 noches consecutivas. And each night, y cada noche, one of the daughters, una de las hijas, went in and lay with their father. Se acostaron con su padre. And they became pregnant. Y quedaron embarazadas. One of those kids, uno de estos niños, is the father of the Moabites. Es el padre de los Moabitas. And Ruth was a Moabite. Y Ruth era una Moabita. If you want to read the book of Ruth, you find it in the Old Testament. Si quieres leer el libro de Ruth, lo puedes encontrar en el Antiguo Testamento. Or you could go on our YouTube page, por nuestra página de YouTube, and you could find a series on the book of Ruth that we did. Y puedes encontrar una serie del libro de Ruth que hicimos. Now, the story of Ruth is really interesting. La historia de Ruth es muy interesante. It was about a man, a woman, and 2 children, 2 sons. Era acerca de un hombre, una mujer y 2 hijos. They were from Bethlehem, eran de Belén, the city where Jesus was born, la ciudad donde nació Jesucristo, the city of King David, la ciudad del rey David. And this is what happened. Esto fue lo que pasó. They went to Moab, fueron a Moab, because there was a famine, había hambre, and they were seeking food, estaban buscando comida.
Well, in Moab, the father died. En Moab, el papá murió. The two children, los dos hijos, married two Moabite women. Se casaron con dos mujeres moabitas. And then, one by one, uno por uno of the two sons de los dos hijos, they also died. También murieron. So now you have Naomi. Ahora tienes a Noemí, the mother, a la madre. And she has two daughters-in-law. Y tiene dos hijas, o dos nueras. They're Moabites, son moabitas. So she said to them, le dijo, I'm too old. I cannot bear children, no puedo tener más hijos. I cannot give you in marriage to one of my kids. No te puedo dar en matrimonio uno de mis hijos. You have to go back home. Tienen que irse a su casa. You're released from your duty. Están sueltas de su deber conmigo. One of the women left. Una de las mujeres se fue. But Ruth stayed behind with Naomi. Ruth se quedó con Noemí. And she said to Naomi, le dijo a Noemí, your God will be my God. Tu Dios va a ser mi Dios. Wherever you go, I'll go. Donde tú vayas, yo voy a ir. And the land that you die, en la tierra que tú mueras, there I want to die. Yo quiero morir. So now, Naomi takes her daughter-in-law, Naomi se lleva a su nuera, and they get back to Israel. Y se regresan a Israel. And now Ruth is a foreigner in a different land. Ahora Ruth es una extranjera en otra tierra. So there was a man called Boaz. Había un hombre llamado Boaz. You heard the law of Levirate? ¿Te acuerdas de la ley de Levirato? Where you marry your dead relative wife, cuando te casabas con la esposa de tu familiar que había muerto, to bring inheritance, para traer la herencia. Boaz was the closest relative, one of the closest relatives. Boaz era uno de los familiares cercanos, and he married Ruth, y se casó con Ruth. He redeemed her, él la redimió, and Ruth's action, y la acción de Ruth, redeemed Naomi, redimió a Noemí. She had a baby, tuvo un niño, and the name of the kid, el nombre de ese niño was Obed. Era Obed. And he was the father of Jesse, era el papá de Isaí, and Isaí was the father of King David. Isaí era el papá del rey David. Now, in Deuteronomy chapter 23, in Deuteronomio capítulo 23, it says, no Ammonite or Moabite or any of the descendants may enter the assembly of the Lord, not even in the 10th generation. No entrará Ammonita ni Moabita a la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación del Señor para siempre. So now you have a very difficult story of pain and stigma. You have a Moabite woman, you have other Canaanite women, and you have an Aramean woman. And you have men who are marrying them. And when you go to Ruth, cuando vas a Ruth, these people completely disobey the law. Desobedecieron la ley. They did everything they were not supposed to do. They married women they weren't supposed to marry because the law prohibited them to do that. I just read it to you. Pero lo que nosotros encontramos aquí, what we find here is beautiful. Es increíble. Because out of the dust, fuera de las cenizas, God brings forward new life. Dios trae nueva vida. And then we go into verse 16 and verse 6. Llegamos al versículo 6 de Mateo, of Matthew. David was the father of Solomon, whose mother was Uriah's wife. La historia de David y de Betsabé es horrible. The story of David of Bathsheba is horrible too. Bathsheba was the wife of Uriah. Betsabé era la esposa de Urias. And David saw her. David la vio. And he says, I like this woman. Me gusta esta mujer. Get her for me. Se la trajeron. And he slept with her. Y durmió con ella. And she became pregnant of David. Y nació un niño de ahí. And David sent Uriah with a letter back to the general's army. The army's general. Y David envió a Urias con una carta de regreso a general. Diciéndole, make sure Urias die at the front of the battle. Asegúrate que Urias muera al frente de la batalla. Out of there, después de eso, David had another son with her. David tuvo otro hijo con ella, and his name was Solomon. Su nombre era Salomón. And Jesus comes out of there. Pero también tenemos a Manasés. We also have Manasseh. In my opinion, the worst of all in Jesus' genealogy. En mi opinión, el peor de todos en la genealogía de Jesús. In Matthew 1 verse 10, en Mateo 1:10, Hezekiah is the father of Manasseh. Ezequías engendró a Manasés. Manasseh was a really bad king. Manasés era un rey muy malo. He used to burn his children as sacrifice. Quemaba a sus hijos como sacrificio. Eventually he repented. Al final se arrepintió. You find that in Kings chapter 21. En Segunda de Reyes, 2 Kings chapter 21, you find that. But this tells me a lot. Esta historia me dice mucho. This is what it tells me. Me dice that Jesus' family was as broken as mine. Que la familia de Jesucristo estaba tan rota como la mía. And then I get to Matthew chapter 1 verse 16. Llego a Mateo capítulo 1 versículo 16, where it says, and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary was the mother of Jesus, who was called the Messiah.
Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Now, these are really rough stories. Son difíciles de escuchar. They're painful. I told you this was going to be a PG-13 version of a very complicated R-rated story. De una historia muy complicada que es registrada R. Entonces, esto me hace una pregunta. This makes me ask a question. How can I apply these stories in my life? ¿Cómo puedo yo aplicar estas historias en mi vida? Well, I'll give you an example. Te doy un ejemplo. One of my grandmothers, una de mis abuelas, never married, nunca se casó. But I tell you what she did. Te voy a decir lo que ella dijo, lo que ella hizo. She had 3 different daughters, tuvo 3 hijas diferentes with 3 different men. ¿Con qué hombres diferentes? Tuvo sus hijas. Both my parents, los dos de mi papá y mi mamá, they were not recognized by the fathers. No fueron reconocidos por sus padres. So when I read stories like this, cuando yo leo historias así, of pain, de dolor, in Jesus' family, en la familia de Jesús, then I could say to myself, yo me puedo decir a mí mismo, there's room in Jesus' family for me. Hay espacio en la familia de Jesús para mí. Some of you have broken families. Algunos de ustedes tienen familias rotas. If it's not you, si no eres tú, perhaps your father and your mother. Quizás tu papá y tu mamá. If not your father and your mother, it's a sister or brother or a cousin. Es un primo, una hermana. If not your grandparents, si no tus abuelos. Some of you have stories that you would never want to share with anyone. Algunos de ustedes tienen historias que nunca quisieran compartir con nadie. But God has shown us, pero Dios nos ha enseñado, that in His family, que en su familia, there's lots of brokenness. Hay mucho quebrantamiento. You know why? Because it's the real people, son gente verdadera, with real stories, con historias verdaderas. It's the story of humanity. Es la historia de la humanidad. And the fact that those stories, el hecho que esas historias are in Jesus' line, está en la línea de Jesús, is telling me that God comes through Jesus, que Dios viene a través de Jesucristo, and He redeems what has been broken. Y que restaura lo que ha sido roto. He takes a prostitute and He makes her whole. Toma una prostituta y la hace nueva. He takes a broken marriage, un matrimonio destruido with Leah and Jacob, in an environment that's not healthy, and He makes the best out of it. Él toma a Ruth, He takes Ruth, and He makes the best out of it. Dios pone honor en tu vergüenza. God brings honor to your shame. And He makes a place for you. So when I read this, I want you to understand that Jesus' family had Arameans, tenía arameos. He had Moabites, tenía Moabitas. He had Canaanites, tenía cananeos. Jesus' family now through you and me, la familia de Jesucristo a través de ti y mí, it had Hispanic, tiene hispanos, African, africanos, asiáticos, Asians, Middle Easterns, del Medio Oriente, Europeans, de Europa, Islanders, pacíficos, de las Islas Pacíficas, indigenous people, gente de Latinoamérica, indígenas, Americans, americanos, of all nations and tongues, de todas las tribus y naciones. Irónicamente, God said to Moses, Dios le dijo a Moisés, destroy the Canaanite and the Amorite. Destruye a los cananitas y los amonitas. But yet, when they repented, cuando se arrepintieron, they became Jesus' family. Se hicieron parte de la familia de Jesús. So I want you to think about this. No matter how complicated is your story, there's room in Jesus' family for you. No importa lo complicado que sea tu historia, hay espacio en la familia de Jesús para ti. No matter where you're from, no importa dónde naciste, there's room in Jesus' family for you. Hay espacio en la familia de Jesús para ti. No matter how sinful or disgusting you may feel, no importa lo sucio o lo pecador que te sientas, there's room in Jesus' family for you. Hay espacio en la familia de Jesús. No matter how broken you are, no importa lo quebrantado que tú estés, there's room in Jesus' family for you. Hay espacio en la familia de Jesús para ti. That's the reason why the Bible says. Por eso es que la Biblia dice en Galatians chapter 3, en Gálatas capítulo 3, verse 13, versículos 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it's written, cursed is everyone who is hung on a pole. En Gálatas capítulo 3, versículos 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Then Paul writes again in the book of Romans. Pablo escribe en el libro de Romanos, Romans 5:8, Romanos capítulo 5:8. But God demonstrated His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died
for us. Mas Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. And then the apostle John writes, el apóstol Juan escribe in John 1:12 and Juan 1:2, yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave them the right to become children of God. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. So here's the good news for you today. Esas son las buenas nuevas para ti hoy. If you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, si tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, you have the right to be his children. Tienes derecho a ser uno de sus hijos. So therefore, por lo tanto, you become a citizen of heaven. Te conviertes en ciudadano del cielo. You know, you might be ashamed of your story. Tú quizás sientes vergüenza de tu historia. Jesus is not ashamed of you. Jesús no tiene vergüenza de ti. In that cross, en esa cruz, he took your shame. Él llevó tu vergüenza. He took your story. Él llevó tu historia. En su línea, en his line, he took the story of us. Tomó la historia de nosotros. And he brought us to heaven. Y nos lleva al cielo. And he makes us citizens of heaven. Nos hace ciudadanos del cielo. Quiero invitarte a estar en pie. If you don't know Christ, si tú no conoces a Jesús, I want you to know that there's space for Jesus' family in you. Quiero decirte que hay espacio en la familia de Jesús para ti hoy, si no conoces a Jesús. If you want to receive Christ today, si quieres recibir a Jesucristo hoy, I want to invite you to make a simple prayer with me. Quiero que hagas una simple oración conmigo. This is not a magical prayer, no es una oración mágica, but it's a prayer of faith, es una oración de fe. If you make this prayer with me, si tú haces oración conmigo, because you believe that Jesus died for you, pero tú crees que Cristo murió por ti, and that he wants you to be part of his family, y que quiere que tú seas parte de su familia, to take your shame, de quitar tu vergüenza, to take your pain, de quitar tu dolor, just make this prayer with me. Haz esta oración conmigo. Please bow your heads if you can, and close your eyes if you're able to do so. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos, and pray with me. Y ora conmigo. Father, Padre, I thank you, te doy gracias for the blood of Jesus, por la sangre de Cristo that was shed on the cross, que fue derramada en el Calvario, en la cruz. I receive you, te recibo, I proclaim you, te proclamo as my Lord and Savior, como mi Salvador y mi Señor. And I thank you because you make me today part of your family. Y te doy gracias porque me haces parte de tu familia. A citizen of heaven, un ciudadano del cielo. I thank you for your Holy Spirit. Te doy gracias por tu Espíritu Santo. Fill me with your Holy Spirit. Lléname con tu Espíritu Santo because I'm receiving you. Estoy recibiéndote. Thank you for everything you do. Gracias por lo que has hecho. And thank you because I believe that Jesus is your Son. Creo que Jesús es el Señor. That He's the Savior, que es el Salvador. And that He was the one to come. Y que Él quiere venir. In Jesus' name we pray, Father. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén.